ni sababu akwa denw bɛ burusu kɔnɔ u ka mɔnu wuciyana kɛla ni sababu akwa denw bɛ burusu kɔnɔ u ka jago ciyana kɛla ni sababu akwa denw bɛ burusu kɔnɔ bagamara wuciyana kɛla ni sababu akwa denw bɛ burusu kɔnɔ u ni wuciyana kɛla ni sababu ma ɲɛma a ti sabali maa bɛ wari sɔrɔ i ma ma a tɔɔrɔ Jamana dumamba ngamali jaju ya jamana nyamana waso emfaso mali de kita ka tuba bu bilanye mali de kita ka arabu bilanye arabu de umuda me do dunya tuba bu de umuda me do dunya farafi de umuda me do dunya mali du golo bele bele ngamali jaju ya jamana nyamana emfaso ina dugu mali makari dugu malumaya dugu mali nako mumbila ina dugu nako mumbila makari dugu nako mumbila yafa dugu nako mumbila chapari ya dugu nako mumbila gambe dugu nako mumbila siya beda do no mali ko kumana ba mali mumbila. Sali internet maliw mandin kaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jilen na kaw fu kaw wal mando foli mini dantala to sur abalma kede do agaz 24 akira fama e mamake nyine akira fama e mamake tunuye ambe nyogombolo dande do krengere nyana lenksi kifo ki wal mando foli mini dantala manka fami e père krengere nyana antikatinina obela jilen folonde foli mini dantala depuis bureau kono fo telegram sanfé. Les soldats demandés, les soldats de EPR et les soldats invisibles. Obela jelen folondo invisible be dien yoro. Aka wo kona na e kaw fo ka walmando foli mini dantala otay malikoy. Halbi ala kanto nyonye malikola. Ala ka mali ala ka kan sagoy ala kan ka jamana halbi anga lani e minye. Anga jamana ka kan tay anga jamana ka bo jonyala anga jamana ka bo fadon sagoyala. Dien chema ambo nyine Allah subhanahu wa ta'ala fe me ate do uta nyana bode bara bulika jo kinin di fasoma ki kan nyana ma di fasoma pour que donc avenir kanyi mali bisika ka antaye ni ke chego de la mali o manden kaw akera fama me ambora ambo kuma ke foye ni mali kote ni mali te ante awa ni mali yerete on yere fana te na on fana te mali fana te anko chien fo nyogo nyana kerengera nyana anti katna mo ambe kelela kele min to ko ka katina ni passeport fara ka bonogora amba kelela sa sankele ni ko chayara ko chamankera ko nana nyuma fara juguman ka ko chamankera ko nana kele madabla awa kele intejo o e kele nye nga o kele teni o kele anyo black refe kasabu ke munde jamana be bolola kasabu ke munde jamana binendo binchogola namman janta nyerela jamana be tunana ni jamana dun tunna anyere amba fe ka minni jamana bolo anteno sore parce que o yede ni jamana be donc ambe mama min gono biba sisa jamana be danger la o yekelenye fulana jume mali bi jebebe mali juguyala kerengere nyana sedao e jonde ani Senegal te nyogona ani Gambie te nyogona ani Guinée te nyogona ani Ivoire te nyogona ani Burkina te nyogona jamana tan duru ube jamana tan nani anu shi te nyogona ani jonde be nyogona o jamana tan nani bela jelen farle nyogonga diriza mumbu kono o diriza nunde to ko sedao olu de kera jekulu munu ku bolo di nyogoma ni mami ga fanga be binchogola binchogo mina to lu arrange ta chogo mina to lu arrange ibe dankari o jamana donc kanyana mayala pour que kaseka dankari mami nyere kureta ke président na nu desrawla ibe federe nyini pour que jamana demu nyere ba konana nanye dankari jamana dewna no kera jamana be dafiri choko jumendela parce que nous ye sanction minu ya bi malika bi imabi ka foko Asim Koita ni Asim Koita kode do bimato ini Asim be nyogona
mais dɛsɛra i ma dɔnyɔrɔ sɔrɔ Asimu la sisan mun de bɛ yen i bɛ sanction bi jamana yɛrɛ de ka jamanaden minnu n'u bɛ tɔɲɔ kɔnɔ n'u bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ jamanaden minnu n'u bɛ yen n'u tɛ fanga ɲɛdɔn i t'a kɔfɛla dɔn i t'a ɲɛfɛla dɔn o jamanaden ninnu bin de nana kɛ malidenw kan nin bin ma kɛ Asimu kan dɛ nin ma kɛ autorité kan dɛ hali n'a sababu ye Mali autorité ya wa hali n'a sababu ye Asimu ye i ka da Asimu dɔrɔn na mais i ye damatɛmɛ wale de kɛ o damatɛmɛ wale o de y'a to i sera peuple ma peuple ye jɔn de anw minnu ye jamanadenw ye n'an bɛ jamana kɔnɔ o kɔlɔlɔ minnu nana bi jamanadenw kan o kɔlɔlɔ an wulilen dɔ k'o de kɛlɛ kɛ k'an cɛ siri pour que bi min nana kan ka k'a fɔ ko sanction ko ka maliyɛndenw sanctionner ka Mali yɛrɛ sanctionner kabako de dɔn seraw dɛsɛraw anw yɛrɛ de fɔ nin dirigeant fɛn fɛn bɛ yen n'i ye jateminɛ Afrique dirigeant jumɛn de bɛ yen IBK filɛ bi a taara IBK taara k'a si to san joli la san 60 la ni kɔ a ye fanga sɔrɔ k'a to si jumɛn na o jati bɔ dɔrɔn i k'a si hakɛ ta ani a ye temps min kɛ fanga ɲini la i makɔrɔbalama i si tɛmɛnen kɔfɛ ɲɛnamaya ɲinini na i nana fanga sɔrɔ o mama de olu tɛ se ka baara kɛ jamana kɔnɔ olu tɛ se ka jamanadenw kanu olu tɛ se ka jamana kanu jamana tɛ kanu ni dabara ye n bɛ jamana fɛ n bɛ jamana fɛ nin ka di n ye nin ka di n ye i bɛ wuli k'a ɲɛɲini dɛ bɛɛ kumana bɛɛ ko Mali in ka di IBK ye Mali tile kelen IBK m'a kanu a b'a fɔ a dabara de la a ka intérêt personnel a mago b'o de la bi anti-cardinal bɛ kɔlɔlɔ min na diaspora k'a fɔlɔfɔlɔ ye IBK de hali n'a sɔrɔ ATT de nana ni ninako ye ATT nana ni ninako ye mais ATT bolo ma liya la dɛ jɔn de y'a liya la IBK de y'a liya la a y'a liya la a ka sago a ka intérêt a ka nafa pour que élection ka se ka kɛ ale ka jɔyɔrɔ in sɔrɔ a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ ma laban san wɔɔrɔw la i bɛ jamana kunna foyi ma wolo a kɔnɔ ni bɔnɛ tɛ an tɛ siɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an tɛ su tanu su min ka ɲɛnamaya kɔnɔna na an ma tanu ɲɛnamaya kɔnɔna na maliyɛn ka hypocrite anw tɛ se a la i salen kɔfɛ tanuni anw da t'o la dɛ anw b'i tanu depuis bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ k'i ka ɲuman fɔ k'i ka juguman fɔ depuis 2017 anw bɛ ka IBK kɛlɛ bɛɛ tɔɲɔna bɛɛ ɲanina an bɛ ka kɛlɛ mun de la jamana ko aw bolo ko buwa min don o tɛ ala ye jamana dɔ de mara kalifa la o jamana mara min kalifa la o jamanadenw de tɔɲɔna o jamanadenw ninnu de bɛ impôt sara o jamanadenw de bɛ laɲini dɔ nɔfɛ m'o laɲini sɔrɔ i nana wolo mun de la kɔlɔlɔ an bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la bi IBK ka tɔɔrɔ de wa bi a taɲana bɛɛ b'a fɔ ko ayi ko an ka hinɛ minɛ ka hinɛ minɛ cogo jumɛn de la jɔn de bɛ saya tɛ bala min na danfɛn jumɛn de bɛ saya tɛ bala min na a danfɛn tɛ dugukolo sanfɛ hali ala bɛ c'est-à-dire a bɛ wahaw jigi danfɛn minnu ka dugukolo sanfɛ k'a fɔ ko n b'a fɛ k'i faga nin dɔ in na saya bɛ balo la de a bɛ na tan min kɔnɔ a bɛ balo la de bɛɛ ko k'an ka IBK tanu kɔ parce que ko a taɲana a tun bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ a ye jamana ka nafolo kɛ dundunba de ye o ye mun de ye ka jamana ka nafolo ka a den a muso a teriw a jɛɲɔgɔnw a dɔn anw bɛ tasuma kɔnɔ o dɔn anw bɛ kogoji sanfɛ o dɔn anw bɛ ka gosi arabu jamanaw la o dɔn anw bɛ prison na arabu jamanaw la anw ye ɲani sugu bɛɛ lajɛlen traverser pour que ka se ka Europe sɔrɔ kan bali kalan na kan bali baara la jamana kɔnɔ anw ka bɔ o kɔnɔ olu dalen dɔ kilimu kɔrɔ i denw bɛ voyager yɔrɔ min manu dɛ i bɛ taa i tɛ ɲininka foyi la foyi tɔɔrɔ t'u kan anw ka tila ka n'an jɔ o tɔɔrɔ n'o ɲani kɔnɔna k'a fɔ anw yafara IBK ma est ce que an bɛ ko kalama fɔlɔ mun de y'a ni IBK se ɲɔgɔn ma jamana mara impôt min bɛ ka d'a ma jamana mara ala ye jamana kalifa IBK de ma o mama min kɔnɔna na hali n'anw ko k'an yafara de walahi ala b'a ɲininka wallahi an tɔɲɔna IBK tila la o tɔɲɔ dan ye de an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ bi ni IBK ta sama ka bɔ a la wallahi a tɔ bɛ tɔ bɛɛ tɔɲɔna bɛɛ ɲanina an bɛ yafa IBK ma ko mun de kɛra ko parce que bi a su dalen don a ma min kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ a su dalen bɛ se k'o kɛ wa a ma yafa min ɲini ɲɛnamaya kɔnɔ saya balalen tɔ jɔn de bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ n'i t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ sa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko i laban ye saya de ye an bɔra saya de la an laban ye saya de ye IBK ma maa si ka tɔɲɔ lajɛ k'a lajɛ tɔɲɔ ye a y'a ka intérêt bi a bɛ yɔrɔ jumɛn a sara an minnu bɛ k'a fɔ don dɔ la an fana bɛ sa dɛ o t'a bali n'an t'a fɔ parce que a ye tɔɲɔ min lase jamanadenw ma o tɔɲɔ kelen hali b'an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ wa a taɲana bi minnu taɲana ka ko IBK ɲɛ an ye baara min da o kɔ baara kelen de bɛ da IBK kan jamana in kanu tɛ IBK la bilahi ça fait mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko jamana in ka di IBK ye jamana ka di IBK ye munna IBK ma se ka baara kɛ jamana ka di IBK ye munna IBK ma se ka jɔyɔrɔ fa jamana ko la mun de la pour quelle raison
muna e bado e ti se ka ko ke jamana mana de ye chogo place mi bi ambe ka kela no fo place muna amato yi ibe kama to ya wa president ya to yi san folo inana ye sanduru ke anko ikata iko ko iteta iko parce que iga sanduru wolola kololo ni tonyo de la o kololo ni tonyo amma gansa munun be amma munun be ka bo bi ka fo kan ka ya fa ibe kama aw de farla ibe kama ko ibe ka e barake ka deme aka campagne bela jelena ka deme mo tonyo ka deme nyani ka deme mo faraka ka deme fem bela jelenga ka fo ko ka manda fulana fo ka sigide aw tuntaro ko ay sanduru folo minge ka fo ko wolola kololo de lawa anyo kele beke Facebook sanfia ya pour que aka se ga dabla on ma kele nunde ko no ko be manda fulana nkede bino tanyana aw be bo horonya keneka aw be bo jamana jo kenedeka aw be bo dambetigiya keneka ka fo ko malendo on kay ya fanyi ibe ka bolo ibe ka jume har la gara do ante ya fa ibe kama wallahi har kiyama do ante ya fa ibe kama ko asu dalendo Ismaila make mali president me anye bara minda Ismaila kaya madugo chela madugo musola anye bara minda atete kaya madugo chela madugo musola ibu tle ni mbela jelen kofe asu mumbe fangala bi na yake kanye amba tanude awa na make kanye amba guruja harasu amba guruja ambe minyi ni mali autorité fe ibeka su na su dona ika jologo ke aka kabula mali juru bala mali donga hake bala anka nafolo de be ibeka na don bolo anka nafolo de be ibeka bolo miliyari munu siana yala itara yoro jume ibeka nima so kaira mali dona ibeta nyingala de ibeta nyingala ye mamunu sutura jamfaka ye mamunu sutura ye miliyaru suye kuka dembe balona e ka do to trigi trogo kono do sote do bolo sirate do bolo iyo lu to jie sutura kono ga yebeta wa ibaki amadonde dine be rojme islamia be rojme adama denyi yere de maka ki yere kwa wallahi mateke foye yere nyina ma wallahi ibi yere tuguro e bado e minye e bodo ibeka ko kwa lete mala maluya ete mala maluya mamunu nana ka jamana donga na folo ko kota ko dun kota ko do sungurumba wula kota ku ga du balona e jamana ta o jamana den kele nunu olute kalana o jamana den kele nunu bolla ka buga jamana kono kasam ke kele be mankambe kasaw ke sege be fantaya be ambena doni nyini kan fana mbawla do parce que jamana yam bali fembe la jelena agoko ibeka kele mingogo ko alete mawo iba jie kono alete dutigi wa iba dutigi suturali o de ba kisigi amado atunku wa iba jie kono bi ankan na folo munu nu ya takado doyorola anga milari munu nu ya sunye ni beka ko alete dutigi la malu ya be beta jo malia kenekan e beta jo horon kolonya de keneka e beta jo horon kolonya kenedeka majuli de be nu muso tunganga wolo dotoro so kanga joni milari hake do ye milio hake dola ika dugu la ika carte ukono nu yo tako dune ko ete mawaiba e kan na floteo jamana tade do jamana tay jamana donde tay ete so luto suturala ka foko e ka to suturala ibeka obisika getoko jumendela anka ibeka to parce que quoi te dutigi la maluya me bi abeta yoro bina be nyininga de ika jamana mara toko jumendela ika jamana don tumbe tonyo jumende kono anka sura su sara jamana en konna na ya hari su masika takana mali kono hari su masika takabo norla pour que kanu su ika dembaya imusoni don inye kada ichewu ube imuso suka amadeleka ke olu sigilendo just privé ou de bubolo isigilendo ka avion takata Europe ambe kugoju sanfe ango kwanga yafa obeka kelema o ibeka kelinde kramo fura nyonka kata anga na folodo anga impôt anga taxi ka tu du kuluba ende e ko ite dutigila maluya sorasi joli de sara sorasi joli de tanyana ibeka be fembe la jelena ale des responsables yo nana ka gouvernement bela jelenye ibeka de munambe ibeka akize tamambolo ka ibeka kelende do non oteo ale des responsables ale de le président de la république ale de be akize ale de be doya aba ale de tlala ka fo mikorla nte dutigi la maluya ete dutigi la maluya dutigi minye wali dutigi min kera sababu ye walden do tara yere faga ko ji sanfe dutigi min kera sababu ye walden do ya yere faga cence bon sanfe dutigi min kera sababu ye walden do kera criminelier eko eto wayba dutigi min kera sababu ye walden kera seli kelaw ye ka kalon cena ye kalanke katla ka bara imbe ka bara nyini jamana kono ka dese eko ito la malia me mamnu be swali ke olube mine olube datuko mamnu be bingani ke olube mine ka datu ka soro bingani sufiye yorodme wori min tara milari munun tara
bigari surshi ni ndi on ka yafa ibe kama ko mun de kera har ni malien be yafara ne te yafa toyote tonye min bada malien de on ka de o hypocrite on te dola abe balola wati mina o wati aw ya do ibe kay mo tono de aw mabo ka fo ibe kay yafa nyini mo bolo iga fanga manye on de deme pour que ka fanga dima har na soro fanga flana asuyena de ibe ka biambe wati mina bi cité mo la de ma cité ta wati do on mabo o don ko fo ibe kay pour que aka se ka fanga toyewa ibe ka ya ibe ka deme ka fanga bela jele nyini na bora kana hinata kuma ufo an ka yafa ibe ka ma ano ibe ka kelen kata jo salatu kene ka an ka ke perdi bagawe amma jiye dia soro jiye nyani jiye kololo jiye toro jiye kasi jiye kalambaliya jiye kunfinya an ko soro nyanamaya kono olu ku sike kilimu koro olu ku sike kalana olu ku sike ka balo ko nyumana ko an ka yafa olu ma biano olu be kata jo salatu kene ka an ma ke perdi bagawiya ibe ka be teme karo ari jine kono an be ke monde jiye te lagarate uli ye jiye soro me lagara wallahi ayam mara cogo mina wallahi ay jamana halaki cogo mina jamana don tono cogo mina ante ya faybe kamade ne o de fo ne be nta fo ka boal had ni malien be ya fara ne te ya fa e be kay nina lié passeport la kumina bi abe rojbe aya lié de pour que aka election flana soro o do malaba o malaba har ni be ka tuntora fangala maga wore de tumbe na fanga intatu afle akera chugudi yake jie intérêt yake donka intérêt yake place ko de kama ambo kololo kono diaspora kambi ambo toro kono diaspora kambi jonde nana lié katini na lié passeport la e ibeka parce que malien te onte kala flio ite kala fli iba liala pour que e kasika fanga soro ni to maliala odon itunte sigide aw hari sigira kera janfa de kama akera janfa de kama aw ko kwanka yafa ibe kama ne tado nan koni yafara mali president munun temena na make murbo kete na unya faruma amma jie sura malagara sura mbeke mundi ko islamia be rojme ko islami kele nundi amara olu ma kele nundi tara hiji maka olu de tara imura ke maka kana ka jamana maraka jamana do tonota ka jamana do mbla nyani jugu kono ninke chogo enata olu ma miri olu de tara saudi jamana la olu ma miri ka foko ko olu de tara haramu mununu olu ma miri ka foko olu de tara alkaba yu nyeksela ma miri ni na de olu ma miri ni bela jele na kana ka hina auna ka makara auna kanga hakedi olu tara alkaba mununu kana katla ka ke idiskun ka sika gelia jamana de undeka ambo kololo de konobi ombe ya faibe kanunu makomo ndekara ante ya faibe kama foka jinguli bebado ibeka wallahi jamana kanute ibeka la che jamana kanute doro kaninjo doro mbeka shila wembe jamana che ni wori kadiya ibe baradeke ibe wo baradeke ka wori nyini wallahi ibe baradeke ka wori nyini ni jamana kanube ibeka la abe temetumbe ensemble présidentiel la ikulela jamana nofe ka kasi jamana nofe jamana kontro taraka dima imasega fenke amma siga papa ka keme ambe munde ke ambe to ibeka ko tendro way jamana kanu tumbala ala de mal ci ala côté jamana koye jamana marati ala koye jamana marati dine koye nan tara dine sirafe ibeka islami ube islami de do me ngo ya islami de undo tono o islami den kele unde sara ko ji sanfe ibeka tilela de an islami den kele munun be ni ibeka islami na ko ale tara hijire o ibeka kele min tara imura la de o ibeka kele mbeka jonde tono islami de undia ale beka islami don tonyo ale ka islamia ka korna on taye ale ka islamia barka ka buka teme onka ale ni yafa ka tidire ale ni yafa kanga me on fanani yafa manga ale ni bonya kanga me on ni tonyo de kanga maleo aya hokli daile sa on tolo no ale tara hiji shenjoli atara imura la shenjoli o ma balina ma jamana don bla do kololo kon o ma balina ma on tonyo o ma bali na on tese ka tan faso la bide mama mi ne bega be fangala ma joli de batanyana ko na ma sega pasoro soro kata mali kono ibeka ka sababu de ma joli de tumbe na fa tanyana na muso tanyana na don tanyana nuka ngata na mali kono nu de sera kata o ibeka kelen nodo ago ko ngati ka ya fa ibeka ma ambe ya fa ibeka ma ko kunjumendela hine bana de pinyana mala ni ma hine manyana mala ko su dale ko ka hina la wenga londe yesa ambe nyogon negedo su bi sega fende kya ha sumanya ere ni se tumba ya bege suya ha ni magnifique satoy ni danfe satoy oyo ko banende pe foito kofe
mamunu hakili ka suru mamunu te ko kalama olu de be sira sunye ko nyangata do be sunyo nyangata jumen de be sunno fe fo te sunno fe ni sara emi be kuma lawo emi be ka ne name emi be ka partager emi be commentaire la ni e be sira sudenye wallahi te jinya kalama e be sira sudenye me te sira ala nyade mambe nyina mala masika kominki o su be sega munde ke ngo su danye de ka fo ko desira setie mawde be nya ibe kama kunu mawde nyana ibe kama gatabla morku kono pour que akana tola kasa kana an sato ni bawo be kele fen kele de bambo nyona doro an be dinge de jiga ka c'est-à-dire kan sutura kono pour que nan tola an kasa kana bo far kulo inte papa kay par kulo inte foyi mawde nyana makata katabla morku kono ayaka nyama ya beke mali kono yandi ayaka ko bela jelenke atumbe tama atumbe fen bela jelenke ngabe ya be chugoti adala me morku kono sini jonde do nede do ube ede do mabe depayere ka ke wale de la mawbi tan ambe be ka tan ayanyuma ya min kenya ma ya kono mebe kan nana ni koloroni akasira jamana no fe ko mali kadai ka kacho e kasi danya de be ka nyaji bo mali no fe de nyaji wala munde la maleri nyugo negeni nyugo blufu ko be ka be jamana fe ka kasi fanga no fe ka kasi joyro no fe ka kasi ndonga avenir no fe ka kasi kinga demba ya balo ka kasi to no fe ka kasi je ka rakoni konya mali mara har na kera telekelendi o kasi de tumbe be ka no fe France nationalité mimbela tumbe abolo abe choko dibi anaka nationalité mimba bolo bi ko français ou yen nationalité mindi be kama bi o ya bali mali morku konna na ba aw har na tun tanyana yanda su tumbe tali asu tumbe to mali kelende ko akera choko jumende mali nationalité ba bolo ate te bolo ipeto du bolo kele nkawa che ibe minki faso yi o ki faso yi de pinyara ya ko ni be sa faso no fe ye mali fere de ye jamana in fere de ibe kanunu ye jamana in fere de mago be fanga de la ka jamana in mara wallahi billahi mali kanute sika ke ibe kala sa ibe ka dese ka fo an ka sorasu su te sika takana ko sete maliye an ka sanu be ka bo ko sete maliye an ka yaranyomu be ka bo ko sete maliye an ka susu du kolo susu be ka bo ka di français o ma an be ka sakoji la dongodo ko sete maliye e dembe ka avion ta dongodo kata otoli bawla kata faraje jamana bawla te ina talanga jamana inte jo alaji haraka minijuru la jege ay bubai to prison na be saya ka sayende no ye bubai labo ka foko akata frake kofe wallahi asimu aw ye malien de unjanfa wallahi billahi aw malien de unjanfa na ye bubai koni libéré koni ko bubai kata frake kofe de ko har ni jiye be sanction wéré de da malika ka mali datugu de ku ka datugu me bubai te bouger de majole banalen tumbe do prison nay nu ye fura c'est-à-dire ni docteur taru fura ke ndoro majole tumbe bubai tumbe fangala watimi tumbe ministère la watimi majole tumbe nu banalen tundo ha docteur sotu bolay nu kam muso be jigi otoro kono sira yere tu bolay ambulance te dugu do yere la kala yere te dugu do la école so joli le tumbe ni samia na ni kalante sigaki ni jibe do akono changa chiedo fo nyonya na sa bubai mamsani cheya mamsani musoyi aya to prison kona na ina be saka sayende ka bubai to ministère la dugu jolde tira mamru perdulo u dona ulute maliende unyede mamru muso tanyana ka bubai to fangala ulute maliende unya uliye maliende undi anka chien fo nyonya nyo de fuza maliko na makafiria de ira nyona fanka ira dine kote kertiate islamiyate de jamana inkam marani jamana marai jamana inkam marani jamana dembe ka hake wallahi billahi sino ambe ka koko ke jamana inteti ambe kode parce que ambe de be ka fo no anga hine che ambe hine jondela etene do nete do drapeau kele ndi anyira nyona o drapeau kele mbe marakam minka islamiyate la kertinyo to la de anko chien fo nyonya na de ni sara chierika ni sara jamana kanude ka ni sara ka hera ke jamana donde wallahi billah ambitan ko morbo kita ambitan ko me presidento ambitan ko Mandela nunde anga jamana la jeki alaje ni population nyere farlente president ka jamana detri avec chogodi asimu ayo ke chogode wallahi odona manifestation kera jembe bora malien be bora kati jo place de la indépendance la ka foko vivo asimu ko ito fanga la fo watimi ne be mi fo ye ni sita ko bagayre awani jama be bora sita bokundo ni ya tlatlero sabala kelendro ne ba bokundo fla sita bokundo ayo jantaw yere la
ay jamana mara ci ka ya mara horonya ka wallahi ay jamana mara ni ci ay aw nye ci fari shiudi wallahi ni malien foirier yoro kana sigala de nyagami mbala de ni malien denye yoro ro ci ba koro ko foiri de do ko jabe tige ko be sira fo konona tade be ba netta do nebe ninge to mi malien tede wallahi malien te non mari siga wolo mali kono ka sori te malien nyade malien tede che de be ke che de ni diem o ye bien turila asimu keche ba kuroi ni diem o nu ye kise filila keche ba kuroi ino bien turuda ina ka boliye che ba kurodi ni bina yoro mi o bani metade kana sagi ko ni sagira ko ma ke malien de wonade iya ki redi wallahi ni sagira ko fembeke ella mimma ke tola fembeke ella mimma ke tola de ni sigilo no bella jella sigilo no bella menna de parce que Tibakuroya te dabare Tibakuroya te nyeshishi Tibakuroya ye joyoro de mama mina be bien turila on mama ka ke farnya wati yede mama mina jeba fo ko anti lame on mama ka ke bi ta fo ka temeni senflay mama mina jeba fo ko ni nteke ka jamana kono ko manga ka ninke kwante jenini iba yara etayire ni de do cheo che teseni na wallahi ebe sajonyala muso teseni na ibe sajonyala billahi so ikake Tibakuro so mali ikato fanta ya kono malendo nka sonka nyani muyuni nkofe malendo nka soka toro muyuni nkofe asimu ko esagira ko yi yere ko masuluri hari buruju atebla valeur la mali kono to ki yere de wallahi imam sani malien densiye me ki yere ye Tibakuro kammi fo malien dewnye ka fo mali ibeta nay fo malendo makobe mina awanga tade parce que diema danka bi ekelenka Dieu bena eka ka dese ela parce que ko jamana de onde bi ko o jamana de munun bi ko o jamana de munun de go ku be sayi no fe awa ambe sayi no fe kana regle de ambe ko de finyana de masite bo jonya la fu en masite bo jonya la ka kire tay ki ma koloro do traverser masite sago soro ka ke ci farinye wallahi ge ma toro do soro malen dungo ko ale ka hera de soro malen dungo ko ale ka basigi de soro malen dungo ko ale ka fendo de soro ci farinya to ka wele ale la ka soro amanya ni ama toro de ama kongo de ho engalonde o ambe sonka sa man kana sagi ko billahi nan sona nin kono tata u ka sa mamunu be sa kongo bolo mamunu be sa nyani kono degum be mamunu detri wallahi ka ke jamana in kama anka soka kunin kono ka kwanyere bolo ka banyere bolo ka ke jamana don fe jamana don nyere ka ke fama ka jamana do laje an sigi kunya aude wallahi billahi yen bambonya onya be jamana ba fen na jengono fere to sanction de kera be ka kelenkele ye kongo de munyu kanyani munyo puke kabo jonyala mama tesa negela billahi ebe sa jonya kono mama tesa negela ebe sa jonya kono mama ti bahuna mama tayira ka fo million de biku menebe si ponju gorode ambe ko de fo ini ka million ambe yala nyogo fe ne ka fo matu ka papa nti jugu ya nti fo me ne ba yire la ne ka dignité ma fierté c'est ça la vérité choche teseni na muso te kongo munyu muso ti bahuna anga president anga jamana choro tandio ala madon rebe deli de la president jume de temela mi magrebi yake president jume de temela nini jinye nyema obe kuma nyonve ni tu kungolo de biri che oye jonya tamasere de ne bo fonga video do la nko yoro site jonya la de Afrique yere de be jonya kono Afrique dronte de Mali yere de be jonya kono jon be sogo soso aw bado ka fa aw taw yere bolo che ay ko kodona wiyesa asimu an sona ka tugi ko ni kelena kayira sedaw ko ni teo sedaw kungo ka dogo sedaw tisega foike malla papa aw kana negoci ni sedaw ede ni malendo ko sanduru anga serate sanduru la de ani malende simo mina nyona an ko de ay jamana inta ay fanga inta fanka kanyere sa haketo la de nawiya ke kuma kadanye chugumi kuma be ni yero de ka vodro aw nana parce que jamana do mba ko wi abena usigi oui donc ambe sanduru sa antola de anko ay jamana mara jamana ka kanta de fanga jamana ka libre fo die kan bonya mate bonya yere nyina mane bo fo hari antika na mo ye ngo pour que ka bonya ibe ki yere di pour que ka bonya ibe kololo do de traverser nga beko ko nye chifarinye beko ko ka kene beko ko njaka gele mais cité ko munyu aba cité toro munyu non mali bi an sona ka toro de munyu asimu ikele nofe an sona ka nyani de munyu ikele nofe an sona ante se ga nafolo ci katan fana mbawla ekele nofe de awa ki yere de
ni mama bora droite à gauche ku bi ma jamuni tuma ma se folo de fanka don de ye munde ke bara de damine na me bara ma ke folo kuma be ni nyoro de ka c'est ça la vérité asumi bara de damine me bara ma ke de jamana do laje ika jamana do I vi chogo laje jamana kono iku vi chogo laje jamana koka ka ke jamana do sagoy ni de donde wallahi mali do sona ka tugi ko ni sedaw kima ka fo ko imagobe sanani sanduru asuma kana laydu di sedaw muguma ka sababu ke mundi mali kono ani mali koka malien den joli de bora min sara ka sababu ke ibeka sigilendo fangala chema sedaw makuma de way kelenyi flana ka ibeka to fangala ka tete to fangala malien den joli de sara dugo joli de tira am per lamba joli de lamba mamso joli de la sedaw makuma odone de mais ni wulila ka fo ko bi ko da fanga min be parce que atega masata ulaje e ba fo kono ku ye démocratie ban fu ye démocratie jume de nyana ka maw de tiri ate a démocratie te sedaw mi dado ni nade mais na wula kuma wula ka ibe ka boye o ma beuma yado bi ibe ka tanyana ibe ka te e ba fo ku ba négocier négociation tam malien on fait an ko de fanga in ka tankata dro ni dronde do wallahi fanga in tankata nunu sedaw magote jamana do na de imagote jamana dawna awbe sa kongola awbe siala o har nu ka taxi kona laje har naw ye leti recebe kati sera o mama angani jamana nyema mani e ba fo ko lu date ni na de ko lu date nda mena wula ka awbe kudeta ke kage e be kuma ni nyoro de la donc olu ba yira de an ga fanga be sigisi tugo minna an munu be pouvoir la pi on mara tugo o kera nyumanyo o kera jumanyo ambe jamana min kuno o jamana de on ka kwa kono ayi no oyengalonde Afrique be yan soutenir be ko defo an ivarte nyona anni tero de be nyona e ala ya ku ka jamana nyemo e awa ala ya ke sedaw fana ka barakele anno de be nyona de anka ivare on fo ka gine on fo sedaw jamana o jamana dembe fembe toute l'Afrique ambe be fo fona keru ka dirigeant munu nya yira ka fo amma gote jamana dewna olube sasa chogo la oluga fo itala da ne dirigeant de be nyona de sino jamana dembe ba fe jamana dembe ban fe olute kan fe fa nyere ka kan nyere fe aw kana so bada je maw ka usuteni katema aw yere kunka aw balo kunye mundi nko mali nyi nindi odo na nkoro francia manifestation kera est-ce que taro jamana were mo de katani mali onye jamana were mo de katani mali ndonye aba fa ka deme chogo jume de la woni mali njogo ere de naturellement aw yere kungo madu de ba yere fanga aw yere kungo jamana wero de fanga ka buna aw yere aw be deme chugodi anye manifestation do organisé le 22 samedi 19 à partir de 13h République kaira ka fanta yanka jamana yede ni français dien kobe ka awnye anka jamana noté na fata awno Corée n'existe plus on aw be commenter nyana ma kono tugun kwa imana dien koko damma ni mali tantai banendo munde la Franci kafo mali kono anto la tugu Europe kafo mali kono jamana were kafo mali kono amagote ni de la ngo be ka nu nyam fakatandi atete nu nyam fakatandi aya sike karafi kono wo e bara doni ke mali kono sino atete nu manata karafi nu mfe ibi kungulo de keta che mami bi so dongodo mami de bi so etisi kunkorota ko la jesa ay soka kongo mu mali o ay soka kongo mu asuma ambe min finyana kongo be munyi kama meke chede wallahi beka fon ni site ibeke chede ibeke chede musote chete keche kashi negela ikashi dala fana de ode ikadondoro mali ambe sa mali ngono de mali nyanta de na kaduye ka jamana diam fen be kofe je répète ikatana be bi mali kono mali nka katna antai che ni ma ika horonya nyini mashita nyini ye antumbe chede nyini mimbe siganga horonya damma antumbe ka mado de nyini mami be siga so horonya kono la diriya kono ntuntado ka fo ko mali be jonya la menna na do jam mali be jonya de la on mena kan info de manten la me o munante na me ifa fo kan kungolo de te kwambe droku de ta asumuna na da je benya na be ka fo ko mali be jonya de la fo aka yere de ta avion de be jiga nga jamana kono maw sago de be ka nga jamana kono maw bedo nga jamana kono de kabo ko ma kadu ye chokomi e ka du kono na donda tala boda tala wati tala ke wati tala tumatala. Est-ce que hakili ka kere folo? Est-ce que du yere bi bolo folo? Du tibulo ay kaw yere. Muso ba munumbe ay kaw yere. Ay boka ka jamana ka soutenir.
ay bo ka ka jamana ka soutenir je mo be kan de africain robe kan de me olu be ka chana onye olu fanga kabuna onye togo jumendela mali dende bi dambi soutenir si te bo ka nera si te bo ka lere ira jamana ko de ne be sani no fere no nintede be sigilendo doro wi ambe transition soutenir raison jumendela est-ce que ba don yere ebe ka transition min fo est-ce que ba don ebe ka soutenir kumina ou bien fana beni itake comme boya fo chogomia mbe malife me barate kake mbe malife malido mbe ka sa mbe malife me kalante jamana kono mbe malife gerite ka bado de be ka fara gerila mbe malife kongo be malido na mbe malife maldembe tara asile demande jamana werula aw tabe na kodia aw be malife telegram de sanfia aw be malife whatsapp de kono aw be malife facebook de sanfia mais pour que kati yere ira yoro la kaira ka fonga jamana baga horonya dronde nofe aw che foite mimbese aw muso foite mimbese association joli de farla nyonga beta association tani koy porque kambolo di nyogoma kan ni manifestation organiser république katayira jebela de am façon Mali Guinée mana Mali kanu ita kanu kateme anka Ivaru mana Mali kanu ita kanu kateme anka me nyabe ko na togo me abe komi Diem mo de be Mali fe kateme Mali ende onka ciao kana u datendro Mali non te modbo mibi modbo kita alaka hinala che ambeka bebe ki re majjamu kata modbo kita mi cha isu français de munyude ay wati jolde ke prisona dumini ya banalembe prisona aw jola kelen jumende be sogo mu oriato bi asona ka kode kono ka saw kono binameka wasoni modbo kita Malien te bonefe, Malien te torofe. Ni du ma toro soro ite hera soro. Ni du ma nyani soro ite hera soro. Ninde do. Kanku Musa tumbanga jamana kono. Le muiri studio ta. Ayanka sanu takatu di jie mouma. Kamalito fanta ya kono, kamalito nyani kono. Jie kono, o mama na jie kono. Mimbe kangu Musa bo. Ayam mali na folo takabona e kata. Kata jamana were uso. Comment tu mets jamana mununga me bi o jamana bonyana ndo kateme aunka fambo jamana ukono be kateme aunka maldombe ka sawo jamana kele nunde no fe ante kanyere efol anka kanyere ka ke faso fe kenyere te kuma kenyere te dabare kenyere joyorode adama de niga kuma tiara ni joyoro e te na fatila ko har yere baro na fatila wallahi ni ka jamana kanu dana dabara doronde la mbe malife mbafe mbe asimu fe mbafe tendar ke na fatila de kuma bainte papa gani kuma ni ke wale de be nyona kuma ni bara de be nyona maldo ay kaw yere fe ay ke faso fe ambe ke faso fe bi faso be gelia kono aba depuis kunun fana tumbe faso fe de kasaw ke faso tumbe gelia kono mais faso tumbe ka diriger chokola ay be kamana gande parce que amba fo alama dongo do amba fo video la dongo do e ba fo kwanye fato de nga bia be chokodi ako kwanye fato de me bia be chokodi asumuna na chinye be bangi ko tamana tantai tamana kakantai sa wallahi haribi wajuri kelaw nana famu tiens la jamana de ka girni fembe la jelenyele o kuma nyangalonya lenchi du mena kanin fo ko dinete faso jo dine nyemo murumbe anga president jumende temena ka foko dineta bolo anga president jumende temena mi mata hiji ateo menkolu di antono ambolu ka tono de kono ambolu ka jafa de kono awe kiri jumende ye kurana kono Silamiya kono ko anana kafiri de kama kiri fo ite kurana kono men nana kafiri kama de kiri fembe kurana kono ben nana silamiya de kama munu be sali munu be sun emi be sali ka suka jaga bo nie ninke nimbe kila manya be elema ansiran ko jugu anan jatike ko jugu parce que ko jugu te ba onyere bolo onyere la roy ko jugu di antara elema kafiruka kiri jumene be kurana kono ka vaybe o kiri tige mamunu be ki mara jien kono mamunu sawe jien mamunu taye jien kiri fembe kurana kuna ayta woloma kiri fembe a bebe islamu de ka a bebe kuma islamiya de ka a bebe kuma emimbe sali a bebe kuma emimbe su emimbe jakabo eminko ashhadu allah ilaha illallah kirimbe ede kande min tenin kuma fo wallahi kurana kirite e kayan folo kurana yere ma etrofo ni nyoro la yere ako manyangata mamin koko ko alay kelenye mamin koko aleka chide nye kirai kiri bebe ni ndeka amunu ya nyangata uliye jonde ini jonde jera kan nyangata almami jugu ulude ngabi ibeka bemi aw sonaka ibeka kelembla kata aw ni ibeka min jera ka faso dun kan na folo du
awni be kam mi nyaw tegudo minan kelen kono ataro kelen da morku kono nyode fo je kanu te kanu ye mawbe green fi wati min bife non ninteo mai ka barade ikabara ke akechola ka maun nafa I joyro ka don I placer ninde o de tono ka bunde wallahi kanu danyi sana baliyai wallahi ni sana na ibi kilena ibe kay milari munu fara ngon ka bibe chokudi hunt ibe mi bi John de be wuli bi ka foko ale be tay be ka sudon kumbe adente aterite abalmate tellement que ala nana nyangata ndo juguka aka gouvernement charnade dobu konfe do be prison na do banalendo do yere ta fanyere to olula ale yere be mor kukono abeke chokodi ni kunango ya danya de munu nya soutenu kunu galon ka jamfa ka mafaka jamana jamfa ka jamana ndetiri ka jamana yufere olu chamambe aventure la olu jamambe bi hari bolotu koko abe chokodi parce que antumba no fe ka don de so antumba no fe bois ferete bois verete de worka bois de do billahi worka bois de do au sifate anate kabila kelena wallahi no na sura dola kelen fade do ibeka ka suka na do awkode amunu tumbala ko karimu yaw koroke ko aw teri do aw je nyogonde do na ya sura na foloka je nyoya te ko ibina do yande la ka foko ibe fangala wati mi jama mbi no fe o be to bi la sanga bi la wati mi jama intade non c'est pour cela que souvent wati do la nebe video kono ne ba yenga vibe ka yele doro be intention jigi kundo de balawo ngo kalando de do mami ntodo ito famu ni to ko kalama ito famu peut-être mbeka do yoro la yoro mi nyere danger na be ne refa o yoro la mama la maube nyon welede ayna karta laje o choron wati di ni jigina doro ibeta ebe continuer ibe size mina ibo to kata size werela ke don de video ke kalando de balawo ebi to abeka ele ibe ka kuma do de fo kuma mimbe ere detiri no de jama intende ina kunyo de be nyongo wele de kachichi nyoma ntareke jantire la blomso ikolosi de malien de bi la ele iri la katigenie mate malien do katemene kande me faso anta to chi bolode anka kanga jamana kanu eli mania doye ibe kama jamana in kanu wa mali mania bada ka jamana in kanu alimanera kunkelende la naka famille ma famille d'abord anka ya fa ibe kama ombe nina ko kololo na nyani kono ko ta ko di francima ko parce que ale bena election ke pour que ale kasega sigi eni mami nyere tumbe ko ngara la fo no fe Smaila tara etara munde be obeta nyana bo kiyama do mais jamana dem munu farla Smaila kan galon kan ni jamana dem munu farla e kan galon kan de bebe malu ya kene ka hal na ya soro on taw dola kelendo amunu jera ni mafla no fe ka jamana nyagami o election wati me be ka horonya be ga salon ko nay o de do maliw ay kawyere billahi anga asimu suteni de matche were fawye ne wongo asimu de abe kaminka abe ga kuma kamin fo bi ko malika ka yere ma horoyata amma go bode la ambo ko ngomunyude wallahi ni siraw ka sanction tunte kana bianka jemo ka fara nyonga kana bianka ne be asimu suteni ko munde kera minga jamana inga jamana ni akene bar ne be jonya de la ngalon to la emi mbolo ite jonya la wallahi be jonya la de jonya dia to nina bino liera auna parce que an sago tala yanga famau ikadelili bambali tellement que nege kabu inna talendo yu bolo tolomi kada ko ka fo ninke har kuma tala de anta fo de kaki munde ba nafa munde tan nafa amma go be ninla amma go bela le 22 samedi mi na to fila à partir de 13h engagement sur la République bébé yendo ni tay faso koy ko nanga nyon sore di jamana mo were murumbe tan deme ti anyere fanga ka bonya katemo luka har nan taranjo doro o drombe wasage o drona ne tara en fene nta ke filmer drone parce que ne ado jamana kanu te kuma dronye jamana kanu te doro wi fo ne de kana drone kaye o te jamana kanu yede non arama dimbe kala alama dongo kata ka kodo alama dongo kata nyenga video ke bi
o don tun bɛ se ka kuma mais mun na n ye kuma tɔ ye parce que n b'a dɔn maa minnu nana soutenir o dɔrɔn ye wasakɛ quoi o dɔrɔn ye wasakɛ parce que i nana Mali ko de la n'u nana Mali ko la i nana ne kungo de la aw ma miiri ka bɔ pour que ka caya ni olu ye an ka taa jɔ kɛnɛ kelen ka hali n'a sɔrɔ foyi tɛ mais maliyɛn de ko non ko ale tɛ se ka t'i jɔ yɔrɔ la ten aw bolo mun de don an ye maliyɛn bɛɛ wele cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ république samedi min natɔ filɛ k'a yira diɲɛ la maliyɛnw bɔra mais anw minnu bɛ faransi anw bɛ yan dɛ anw minnu bɛ faransi yan an bɛ yan an ka jamana an bɛ sa nɔfɛ n'i y'a ye bi anw ye asile demandé yan fɛn wɛrɛ tɛ dɛ dirigeant dɔw de tun b'an kun na n'u ye jamana kuma sɔrɔ n'i y'a ye bi anw bɛ kalan na yan cɛ a bɛɛ tɛ dugukolo kelen ɲɛ n'i y'a ye an nana école kɛ aw fɛ yan cɛ dirigeant minnu tun b'an bolo yan cɛ olu tɛ ko kalan wa olu bolo diɲɛ dan ye olu tile dɔrɔn de ye bon i bɛ k'a ye a ye mɔgɔw mago sa ale taara mun de bɛ yen a y'a lajɛ dɔrɔn ale taara sisan mun de bɛ yen kalan minnu tiɲɛna grève joli de a ye kɔnɔ tan de grève joli de kɛra i bɛ ka tile la maaw ka se k'u ka kalan tiɲɛ dɔw ye redoubler nin bɛɛ kɔnɔna na mais a wala mun de la bi a ye mɔgɔw ka avenir k'o détruire ka t'i da kaburu kɔnɔ an b'o de la bi an tɛ yafa ma dɛ wallahi billahi an tɛ yafa ma y'an tɔɲɔ Karimu y'an tɔɲɔ o y'o tɔɲɔ dan ye dɛ fo i bɛ ka k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛlɛ ma wɔlɔ den t'ale kɛlɛ n bolo an faw bɛ an baw bɛ n'u tun y'an tɔ ye komi ale den b'a bolo cogo min a tɛ ɲɛnabɔ dɛ i y'an mara de mara cogo la mara cogo min n'an y'olu nafa an bɛ se ka diɲɛ tɔw nafa dɛ nka n'ale ye Karimu kɛ lɛlɛri ye ka Karimu kɛ bugɔbali ye ka Karimu kɛ fɛn min mana Karimu di a k'o kɛ jamana in kɔnɔna na bi ale de b'o tɔɔrɔ nɔ ɲani kɔnɔ an bɛ se ka yafa o ma ko hinɛ o hinɛ bɛ yɔrɔ jumɛn o hinɛ bɛ yɔrɔ jumɛn o miiri bɛ yɔrɔ jumɛn o tɛ hinɛ ye o ye de kan c'est-à-dire an ni diɲɛ yɛrɛ tɛ tugun quoi an ni lahara tɛ parce que anw tɛna diɲɛ diya bɔ diɲɛ bɛ prison na diɲɛ bɛ dugun kɔnɔ an bɛ ɲani kɔnɔ olu ye diɲɛ kɛ kilimu de ye olu ye diɲɛ kɛ sevan de ye ka don a kɔnɔ ouais ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ne ni e de bɛ ɲani la ne fa ni e fa de tɔɲɔnen don ne ba ni e ba de tɔɲɔnen don ne balimamuso ni e balimamuso de bɔra ne yɛrɛ ni balimamuso de bɔra anw ka tila k'a fɔ an ka yafa i bɛɛ kama cogo jumɛn de la san joli de b'an n'an faw cɛ san joli de b'an n'an baw cɛ hali n'i y'a ye nina ko kɛlɛ la ne ka problème sɔrɔ a la fɛn wɛrɛ tɛ i bɛ ka ninnu ka problème tɛ yan n'olu tun m'a k'a la ne bɛ problème sɔrɔ a la n'olu tun m'a k'a la aw bɛ dugun sɔrɔ a la wa n tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i y'a k'u ka intérêt i ka intérêt personnel i y'a k'o de kama a ye k'aw yɛrɛ ye samedi don an ka bɔ ka taa Asimu soutenir CEDEAO min don aw kana négocier ni CEDEAO ye CEDEAO mɔgɔw ye manamanakanfɔlaw de ye manamanakanfɔlaw de don an b'a dɔn Mali ye jamanaba de ye mais Mali in tɛ kɛ jamanaba ye f'an yɛrɛ ka kɛ maaba ye maa k'i yɛrɛ bonya maaw b'i bonya nka n'i yɛrɛ dɔgɔya maa si t'i bonya maa bɛ bonya i b'i ba hun de la maa b'i bonya i b'i ba fɛn dɔw de la ka k'i yɛrɛ ye Asimu kan'i jigi sɛmɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ la dɛ o de bɛ ne n'i cɛ dɛ kan'i sigi cɛmɛ kɛrɛcɛ ɲɛmɔgɔ la dɛ jamanadenw lajɛ olu de bɛ gɛlɛya dɔn olu de bɛ tɔɔrɔ dɔn wallahi olu de degunnen dɔn wallahi ni jamanaden kelen ninnu bɛ sara kogoji sanfɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu de ni IBK ye daraka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tulo fana kɛ ɲɔgɔn fɛ ka suro fana dun ɲɔgɔn fɛ IBK kɛlɛ i taara bila morgue kɔnɔ dɛ awa jamanadenw lajɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu tɔ ye ninnu de farila IBK k'a ka miliyɔn ta k'a di ninnu ma mama min na anw ka kalanw bɛ tiɲɛ mama min na anw bolila ka taa arabu jamanaw la ninnu ni IBK de tɛgɛ bɛ minɛn kelen kɔnɔ ninnu ma anw ka gɛlɛya foyi foyi IBK ye aw hakilila jamanadenw dɔrɔn de IBK ka baarakɛlaw dɔrɔn de IBK janfa ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ta bɔ a la est-ce que IBK janfabaga ye jɔn de olu de dɔn kan'i jigi sɛmɛ olu la olu mana fɔ cogo o cogo k'u b'i soutenir i kɔlɔsi yɛrɛ la cɛ ma tɛmɛ Mali président ɲɛna fɔlɔ i ma min soutenir de a tɛ yen wallahi i kan k'a dɔn Asimu e ye cɛfarin de ye wallahi mun na n b'a fɔ i ye cɛfarin ye parce que i nana fanga la ni marifa de ye i nana fanga la ni marifa de ye i mana tulon na dɛ i nana fanga la ni marifa de ye diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ k'a fɔ an bɛ trancher he n terikɛ nkalon f'i ma tɛmɛ a kan n'u bɛ se kɔ la i bɛ jamana in kɔnɔ san joli fanga jumɛn de tɛmɛna min ma tɛmɛ olu senkɔrɔla la a fanga tɛ yen a fanga foyi ma tɛmɛ Mali kɔnɔ
min ma tɛmɛ olu senkɔrɔla la awa min n'olu ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min n'olu ma dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ n'u y'i nɛgɛ an bɛ se i tɛ se papaga la wallahi hali daluya t'u bolo daluya t'u bolo preuve t'u bolo olu tɛ se k'a fɔ i bɛ e soutenir ni maa min ko i bɛ dankariya la ou bien ni jamana min ko ale bɛ bin Mali kan k'olu bɛ se ka ko kɛ maliyɛndenw an ka kɛ kodɔnnaw ye sa san 60 i bɛ jamana min kɔnɔna na jamana min sigilen ni bi cɛ a ka indépendance sɔrɔ san 60 ni kɛlɛ o san 60 ni kɛlɛ o jamana fanga taara e de ɲana o jamana fanga taara e de ɲana fo ka se bi ma san 60 na i kɛlɛ na an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa dugu joli bɛ ka ti fɛn bɔrɔ la an ka jamana fan kelen dɔ bɛ o tan ta ye anw de sigilen don ni karamɔgɔ min kumana dɔrɔn nɔɔni est-ce que an bɛ diɲɛ kalama fɔlɔ est-ce que an b'a dɔn diɲɛ bɛ ka orienter taabolo minnu ka hakilina minnu kan est-ce que maliyɛn b'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ ko diɲɛ taara ka Mali tɔ k'a sababu kɛ ninnu de ya aw ni Alahu Taala cɛ ni karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen e k'a lajɛ e wolola nin bɛɛ ɲana de e wolola e gɛlɛya bɛɛ sɔrɔ ninnu ɲana de fo bi e yɛrɛ ka wuli ka kɛlɛ k'i yɛrɛ ye ni ninnu tun bɛ se ko la e b'o gɛlɛya sɔrɔ wa n'u tun bɛ se ka fɛn kɛ e b'o gɛlɛya sɔrɔ wa ni président fɛn fɛn tɛmɛna n'u taɲana fo Musa la bi Musa Tarawele la k'a taa o la fo bi nin bɛɛ sigira ninnu de ɲana mankan bɛ kɛra ninnu ɲana aw ni Alahu Taala cɛ ni ninnu bɛ se kɔ la Musa bɛ taa wa a tɛ taa parce que ninnu ni fanga o fanga mana di i tɛ taa mais munna i bɛ fanga labila se tɛ ninnu ɲɛ sa ninnu bɛ bila yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ ko an y'i to yen hɛ n terikɛ cɛ taa i ka ci la dɛ i y'a dɔn k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ de t'i fɛ tugun o yɔrɔ de la olu bɛ jamanadenw ka faveur lajɛ n bɛ sɛmɛ jamanadenw na sisan nin fanga in kan tɛ i bɛ bila e contour la fɛn wɛrɛ to n'u ko k'u b'i soutenir ko ne ko i tɛ se bilahi a karamɔgɔ tɛ ninnu na segu tɛ ninnu na daluya bɛ min bolo Asimu k'i sauver i n'i ka marifa de nana i ka sécurité y'i yɛrɛ de awa jamanadenw ka sécurité fana i kan k'o de assurer olu minnu bɛ ka kuma Ala ma don o don wajuli na dɔw banbali n terikɛ ni dɔw de tun don i bɛ ka tun bɛ taa dɛ ni dɔw fana de tun don i bɛ ka tun tɛ wuli dɛ e tun tɛ se ka i bɛ ka la wuli bilahi parce que ninnu ye dɔw bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ ka ye ni maa min sigira su t'a la tile t'a la fo gɛrɛn kelen na ni maa bɛ gɛrɛn kelen na n terikɛ olu ye dɔw caman kɛ i bɛ ka ye dɛ i bɛ ka ye ninnu kɔnɔ fa o ye fali da ɲɛ dɛ a y'a fa ni mun de anw ka nafolo anw fantanw anw fana to an minnu faw ta ɲɛna an minnu baw ta ɲɛna an minnu bɛ sɛgɛn ni ɲani kɔnɔ ka wolo ɲani kɔnɔ ka mɔ ɲani kɔnɔ a bɛ kɛra ninnu ɲana de nin karamɔgɔ ninnu bɛ maliden ko dɔnna minnu bɛ ko kalama jeunesse min faamuyalen don n'o jɔra bi k'a fɔ ko nin karamɔgɔ ninnu ye min fɔ ko tiɲɛ de don est ce que e y'a dɔn yɛrɛ coup d'état bɛ ka kɛ hakilina min kan e t'o dɔn e bɛ ka coup d'état c'est à dire e bɛ ka Asimu soutenir ko vive Asimu vive Mali mais e t'a dɔn Mali b'a fɛ ka taa bolo min kan an b'a fɛ ka Mali kɛ min ye ni e b'o dɔn e t'a fɔ vive karamɔgɔ ou bien e t'a fɔ nin karamɔgɔ ye min fɔ ko tan de don dɛ e t'o fɔ dɛ parce que an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ n'an ye dɔ fɔ faamaw ye nin karamɔgɔ ninnu de y'a sɔsi ye parce que fanga o fanga nana Mali kɔnɔ a fanga bɛɛ nana ka nin karamɔgɔ ninnu sɔrɔ ye a fanga bɛɛ sigira ka sigi nin karamɔgɔ ninnu bɛɛ ɲana a fanga bɛɛ dirisera ani nin karamɔgɔ ninnu kɛlɛ ninnu de y'a bɛɛ diriger ɲɔgɔn fɛ donc i bɛ ka ba Mali ti nin karamɔgɔ kɛlɛ ninnu kɔ ATT ma Mali ti nin karamɔgɔ kɛlɛ ninnu kɔ Musa ma Mali ti nin karamɔgɔ kɛlɛ ninnu kɔ hali bi aw de sigilen don k'a fɔ ko nin karamɔgɔ ninnu ko Asimu kan ninnu lamɛn a ka ninnu wele ka kuma ni ninnu ye Asimu ni mi cogo dɔn i bolo bɛ k'i kala ye bilahi Mali karamɔgɔw to ye wallahi ni bonya de don ni karama de don Asimu i y'o sɔrɔ kaba i y'a sɔrɔ ni mun de ye marifa bilahi wallahi maa si tun t'i dɔn tɔw bɛɛ tun dɔnnen don ka tɛmɛ e kan maa si t'i fa dɔn maa si t'i ba dɔn b'i dɔnnen don ni karamɔgɔ min y'a ta yɛrɛ ma nɔ an bɛ transition kɛ tan an b'a kɛ tan aw b'u ɲininka de e wa e k'ale lajɛ dɔrɔn a âge lajɛ a n'a ka alimamiya e ta hakɛ min kɛ alimamiya la jamana in diriger la olu bɛɛ ɲana yan de ekɔlidenw sara ninnu bɛɛ ɲana yan de duguw tira ninnu bɛɛ ɲana yan de a kɛra président joli de tile la i sera ka mun de kɛ i ni président joli de ye dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ président joli de bɛ min ye danaya ta hɔrɔnya la k'a da ninnu kan n de b'i jɔ bi en tant que c'est-à-dire waati dɔ la i b'i sigi k'i miiri o de y'a to n b'a fɔ n ko maliyɛn b'a yɛrɛ dafa ni a b'a yɛrɛ dafa ni dabara de ye quoi parce que maliyɛn b'a yira de k'a fɔ ko ale bɛ k'o kalama o ko kalama ye jumɛn de ye parce que a b'a fɔ kuma de kɔnɔ kuma dun t'a ɲɛnabɔ fo kɛwale anw tɛ se k'a fɔ jamana in ka k'an ta ye an tɛ se k'a fɔ ko Asimu ka kɛ cɛfarin ye Asimu k'i dogo nin karamɔgɔ ninnu kɔfɛ fo ka diɲɛ wuli a tɛ ɲɛnabɔ wallahi billahi a to cɛfarinya sɔrɔ wallahi ni dogo nin karamɔgɔ kelen ninnu kɔfɛ ni dogo nin segu kelen ninnu nɔfɛ ko parce que ko bi ko bɛ ka transition soutenir ninnu ye e ɲɔgɔnna joli de soutenir ya ka tɛmɛ n'a wolola malheur la i to yen k'u ta fɔ
i ka misiru kɔrɔ i to i k'u ta fɔ i ka misiru kɔnɔ jamanadenw de don i to i k'u ta fɔ i ka kalanyɔrɔw la i ka avijaw la jamanadenw de don mais i kɔlɔsi yɛrɛ la dɛ ka n'i jigi sɛmɛ ninnu na jigi sɛmɛ yɔrɔ tɛ ninnu ye non ka n'i jigi sɛmɛ ninnu kan wallahi ninnu ka fɔta kana minɛ kana ninnu ka fɔta minɛ jeunesse fɛn fɛn b'a yɛrɛ kalama e b'a dɔn jamana in tira ninnu de ɲɛna e b'a dɔn jamana fanga bɛɛ sɔrɔla ninnu de ɲɛna e bɛ so ka ninnu ka video de ta ko parce que ko ninnu ye Azimu soutenir e yɛrɛ ka tila ka bɔ ka video kɛ o kan kan k'a fɔ ko ni karamɔgɔ ye min fɔ tiɲɛ de don Azimu kan ka ninnu lamɛn est ce que e bɛ k'o kalama est ce que hakili ka kɛnɛ ne b'o de fɔ sa denmisɛnnin bɛ jamana kɔnɔ ka jamana fa mais denmisɛnnin ko dɛsɛ denmisɛnnin ko manki bɛ Mali la fɛn wɛrɛ tɛ o ye kodɔnbaliya de i b'an ka sous raison bɛɛ lajɛ a bɛ jeunesse bɛ fɛn kalama i b'a dɔn jamana sigilen don kan minnu kan jamana bɛ orienté kan minnu kan bɛɛ b'a dɔn ka tɛmɛ maliyɛn den de kan anw de sigilen don san 60 ni karamɔgɔ kelen ninnu b'anw kɔrɔ ye foyi ma ɲɛnabɔ paga ma ɲɛnabɔ o man bali boli la o man bali ala ma dongo dɔ grève la hali o donna grève joli tun bɛ kɛ n'u y'a to yen k'a fɔ sisan komi sanction de kɛra mais an b'a grève to yen nin bɛɛ kɛra anw de tile la nin bɛɛ kɛra ninnu de tile la foyi tɛ ɲɛnabɔ maliyɛn denw de b'u sigi bi hali ni ninnu y'a fɔ bi k'ale kaba de bɔgɔti ka bɔ Makan ka na turu Azimu ka da la kana sɔn dɛ wallahi fɔ de don kana sɔn kana sɔn i bɛ min fɔ a lamɛn i ka tɛmɛ ni sen fila ye i bɛ mun de lajɛ dugumala lajɛ jɔn de bɛ yen minnu bɛ yiri kɔnɔ jɔn de bɛ yen minnu bɔr'u faso kɔnɔ maa ma bɔra a faso kɔnɔ a mana hɛrɛ sɔrɔ kɔfɛ cogo cogo ta i ka ci la dɛ an faso in de ka d'an ye ka tɛmɛ kɔfɛla in kan wallahi ɲɔgɔn nɛgɛn kan de don ɲɔgɔn nɛgɛn kan de faso in de ka d'an ye ka tɛmɛ jamana tɔw kan an bɛ sɔn ka wuli fɛn fɛn na yan ni ye fɛn ye i b'a fɔ ko diaspora ka di c'est à France ka di non n terikɛ dɛsɛ de y'an bila nin na vie vrai que ne bɛ n diya yan n b'a fɛ k'o kɛ Mali de kɔnɔ parce que vie cogo dɔw bɛ yen ni ne y'a kɛ komi yan bɛ vie cogo min na n tɛ se ka nafa ɲɛ Mali kɔnɔ bon yankaw bɛ ka vie kɛ cogo min na parce que i b'u sa yɔrɔ de la i b'u balo yɔrɔ de la i b'u wolo yɔrɔ de la i ka jamana de don munna Mali tɛ se ka kɛ o kɛcogo la munna e bolo yan ka di dɛ yan ka di cogo min dɛ i miiri k'i sigi ka taasi munna e faso tɛ se ka kɛ komi yan munna fɛn dɔ de y'o manqué mun de y'o manqué hali bi nin karamɔgɔ ninnu faralen b'an kan bɛɛ ko ko Mali ka kɛ komi Faransi Mali ka kɛ komi Faransi nin karamɔgɔ kelenw de bɛ tila ka Azimu attaquer yan tugun ko non fɛn dɔw bɛ olu tɛ kɛ bon anw dun ko k'an ka kɛ yan fɛn dɔw bɛ olu bɛ lawaleya jamana kɔnɔ de pour que jamana ka yɛlɛma en tant que n'olu ma lawaleya jamana kɔnɔ jamana yɛlɛma cogo t'a la an b'a fɛ ka taa cogo la a tɛ passer bon nin karamɔgɔ ninnu ka hakilina n'an tora ninnu ka hakilina de kɔnɔ ninnu ka faamuyali de kɔnɔ ninnu ka kodɔn de kɔnɔ jamana tɛ avancer jamanadenw bɛ ala ma don o don kɛ mankan ye jamana tɛ taa mais an tɛ miiri mun de y'a to an ma se ka faamaw kɛlɛ kun wɛrɛ t'a la de mun de y'a to jamana ma yɛlɛma kun wɛrɛ t'a la de nin karamɔgɔ ninnu de don parce que anw bɛ yɛlɛma min fɛ o yɛlɛma olu bɛ na n'a ye religion yɔrɔ de la diinɛ yɔrɔ de la k'a fɔ ko non ko nin man ɲi an n'an ka danbe tɛ taa an n'an ka danbe tɛ taa bi an bɛ ka fini minnu dɔn est-ce que an danbe de don ko fɔlɔ la an bɛnbakɛw an mamusow tun bɛ pɛnɛli de dɔn olu tun bɛ pɛnɛli de sigi an danbe de ye nin ye an danbe tɛ nin ye cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa diɲɛ bɛ ka taa cogo min na an ka t'o ta cogo la fɛn fɛn jamana jɔ bɛ tɛmɛ ninnu ka hakilina kan i ka dɔnniya ka yɔrɔ yɔrɔ i b'a fɔ de non an kana taa nin fɛ an ka taa nin fɛ jamanaden juguw ani kodɔnbaliw minnu hakili ka surun olu b'u sigi sisan non nin karamɔgɔ n terikɛ nin karamɔgɔ ko in de y'an faga wallahi Azimu karamɔgɔ t'i la ni karamɔgɔ b'i la i ka marifa de don wallahi ni karamɔgɔ b'i la i ka arme de don i ka sar combat de don i ka volu de don marifa minnu b'i bolo ka kɛlɛ kɛ sɔrɔdasi minnu b'i bolo de olu de y'i ka karamɔgɔw ye karamɔgɔ minnu bɛ ka kuma réseau sanfɛ karamɔgɔ minnu bɛ ka wajuli kɛ k'u bɛ moral di ko n m'a fɔ i ka n'u lamɛn dɛ i lamɛn de mais kana sɔn k'i sigi bada k'i miiri k'a fɔ i bɛ baara kɛ n'u ka hakilina ye kana sɔn bada jamana in bɔ olu ka dingɛ de kɔnɔ e ka coup d'état kɛra a sɔrɔla olu ka janfa de kɔnɔ e ka coup d'état kɛra a sɔrɔla olu ka janfa de kɔnɔ olu ka janfa tun tɛ n'olu tun jɔr'u jɔyɔrɔ la n'olu tun jɔra k'a fɔ an bɛ sa faso ko de la an bɛ sa jamana ka libéré de an tɛ sɔn nin ma fo jamana ka k'an yɛrɛ de ta ye maa sago tɛ kɛ jamana in kɔnɔ ni jamanadenw de tɛ Azimu e bɛna coup d'état kɛ bi yan i tun tɛna coup d'état kɛ bi o surtout fo ka se ka sanction na donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛ karamɔgɔ ta anw na jamana in tɛ diriger ni karamɔgɔ ko ye mori ko tɛ mon père ko tɛ chrétien ko tɛ soma ko tɛ pap
pagate jamana diriger jamana donde kama minye kertenya aba yere jamana denyala minye islamia aba yere jamana denyala sino jamana islamu de achide islamia ne islamia me jamana imbe kololo kono enana kureta ke minna o tara hiju jolde ke maka sela maka ma se me enana nga horonya dammo o tara hiju jolde ke o sigra min no la o tara hiju jolde ke abete islami chewa abete islamu ya ngambo luka kololo le kono anka chiende fu nyonya na ko ini jonde jera imamu munumba mbulo bini bebudo ini jonde jera segu munumba mbulo bina tafu toka fo anka chien fu nyonya na de en tant que nama bodi de kono neo eo abada kureta werebe na keni nkofe wallahi ni asmiye nunu lame awmana mali nke chogo kuma kelembe nkana nyina ko asimu mbo finya na mali dembe kabo kalama kam mali dembe ken shiri mben kali jamana ina kan kali ka foko an faso de ngolo yoro yande mbaraye asimu fanga min bi bolo bi ijija hari ni mamunu jara ka kureta ken ofe kana do ma de kono bo finya na de ni fanga nkoni ijija de ki cheshiri akake maldeon sagoy ikata bur sino ni fanga indi hari ni mamunu yo kureta ke nyogonfe kana laje ka foko njawbe hari ni fanga indi njaw magbi wallahi bi bolo flade ko kana siga la fiu ni fanga ini ni katade horo nyani jamana kanuka kaira ka fo faso inka kantai fo domina ni tanyana aw iba ke nyumande kande iba ki koma kari jamana de onye chokomile sino ne dalente mo sila wallahi billahi ne 24 dalente chela dalente musola fanga ni adi maumala o ma kele yo wallahi be ni misala fo beka ni blay hakilla de beka mi fo tandero ni munun ta conséquence do ni munun ta don beka fo ni kuminye hari ni mimbe fa kele bakila na ni fanga indama be ni misa bitede ngante ko nteka kuma bi kan baro bi ko na tsega de nteka kuma bi kan beka kuma do min ka bado ni fanga ori atombe ka fa ko ni fanga nye badabada de asumuti sega ni bla tugu ibe ni bla ibadi jom iyere ka duru do ikana ki filis man kolon kono akapsa ikadi hari do mai kref wallahi billahi ni adi mauma lai kref ben kali alala orote dogo chela te dogo musola de donc manifestation organisée le meeting de do manifestation nyerete sitting de do république Paris mama bese kanana ambetan jonyo ka mamunu be kuma ulube kuma an ka ke filmelu kelawye ka laje ka fo comme malibe to nyokono mado de na ndeme comme malibe nyani kono mado de na ndeme malika ka yara ma horonyata malika ka dambeta malika ka yere sino malita yere de andambe bananga horonya bana confiance ti danaya te amba nyini asumu fe inika premier ministre ayaw jijade aka mo ka passeport o di de an gon bo fawye ka jiaw de ayam mauka passeport ou di matama de beyutu yere mali denyala olugo ko luti se kata usuteni mais ambe ka chama la famia mais nous ka raison de donga tien fo tien tawbolo de tien tawbolo bi tien tawbolo shini ni mama ko tien be asimu bolo yengalone te tien tawbolo hal na le ma passeport ni na le nyona mau jogbala ka kele de anko tien fo nyonya na de ni ko inana ka jamana de mara abe marani kamunu ni hakilna mununye I wajibi alendo hakilna nununka pour que kamado kala nyini de osabati o wajibi de o te politique kuma o te femere de bebolo asmu jobala amakala jotala de non a jotala akama ka passeport o di kama ka nina konya nabo pour que ku yere mali denyala sanction min nana bi malika ku yere ya kono nga majol de be min ta yere sanction kono parce que mali papier tabolo carte nina tabolo passeport tabolo carte d'identité tabolo obesiga yere sanction kono wa eso obesiga boka foko wa ko inana bi ale de ka ko ashimute wa otisiga yere yo kono pour que kayira mo la doro fo be ka don ay bo hanna ya sura auto yere mali denyala mais jamana nyagami no nyagami chokola si tado jonde mali denye donde de mali denye amba nyini de ka jamana yere du ko lo fara nyonga pour que anka kanyere anka bo jonya kono amma go be nindela et puis asimu fana ka jija choko bela jere na ka mauka nina ko ka tansardi parce que mba don fana problème kelente min na bora nina kola te a problème kelente awa décision kelen foi te min tara nina kola de ka fo ko ka bo passeport la ube a corruption ka atteindre a décision foi te ko fanti karna mo yo tambali fana nante jamana sutende ambega jamana sutende kam min ka dogolente chela dogolente musola de o tayra mbe nyanga nina ko kele ko de o tayra ka fa ambega jamana suteni kombe ko chiedi asuma non o che beba do ka fo ko asimu no chien ka jon
en tant qu'il y avait place mina nina ale de ba fere ni ka problème résolu problème wéré min be nina ko la ale asimu de do maintenant ni djien be ñogona ambe fere ni djien fana kana doyoro soro andamani ñogonte pour que kanga kogo pere ni kogo dum perena fembe la jela be se ga do awofe. C'est pour cela que ambe fara ñogon ka fanga be jama de la be ñogoya ani badenya ka jabana lajje ka drapeau kele lajje ankaro da kelen fe ka bo da kelen fe har na soro ko de ba na anka fama wuce har na ya soro ne yere be ku kele alama dondo mais fon ka don ka fo comme madugo be se ka don ro soro ne 24 la mana ke togo donc wati do lam fana be hakili gerenyere la mado kala nyini o kana sabati ne yere ka soro mbe ka ira jamana kadinye mais hakilna do be se ka mbla sira do ka pour que nka kele ko tabolo ka nindun taro tabolo ka labana mbeke jamana jugude parce que laban be na jamana kanu de fonda la comme ibe ka ke togo ka soro jamana kanu te ke walete enko fentaman te ne fanfeo fentaman na fone aketa ne yɛrɛ de b'a dɔn min ye min ye i b'a dɔn fana min ye min ye n bɛ ka min fɔ ne ko in dogolen tɛ dɛ voilà ko in dogolen tɛ dɛ sinon ne ye gouvernement tremblé ye a ma dogo diɲɛ mɔgɔ ma yan o mais n'i y'a ye n y'a yira k'a fɔ a kan ka soutenir bi kun dɔ de b'a la o maa tɛ se k'a fɔ ne maa bɛ se ka dɔn ne kan k'a fɔ ko transition kɛta ou bien politique ne ka pas pagatɛ politique ko la walahi hali sini ni Asimu donna politique la en tant que maninka famille de ma politique sira ta kani yere sege politicien mana bo yoro ne ti soutenir awa ne ti deme non jamana de ñonte ay kaw yere ani ne be befe be kam Mali soutenir mbode fawye ay Mali soutenir bebi yere Mali denya la awa be ka don fana ye Malien dende ngono be min nyina o fede ay Mali soutenir anti katina mo ay kaw yere ni ame ko Mali awde do ni ame ko Mali ni anti katina mo che jonde do har na ya soro andola kelen ta nyere Mali denyala ni jamana ya mbali passeport la mais jamana fana ma mbali ka fo ko an kanu kele parce que papier tambolo folo ka ira ka fanya Mali denye de e mo fode ananga papier kon tanya fenfe ambe ka jamana kele mais ni jamana dun jora sen flaga ka fanga papier do yera mimba ira ka fo ko anye Mali denye o papier tambolo pour que jamana kana dafirambe dala an ka don ka fo jamana o de ɲɔgɔn tɛ an ka jamana ɲini ni jamana ɲinina waati min cɛ bɛ fɔ k'a sumu an b'a kɛlɛya fo kɛlɛ fɔlɔ min tɛmɛna o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an b'o de fɔ an bɛ sira kelen de kan an tɛ sira jɛngɛ o voilà an tɛ sira jɛngɛ n'an bɛ sira jɛngɛ a b'a sɔrɔ an bɔra kɛlɛ in kɔnɔ a mɛnna quoi a ye transition Mali a y'a soutenir pour que sanction b'i ka jamana kan i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ i ni président de bɛ ɲɔgɔn na i droit don ko jamana kelen in soutenir dɛ hali n'a sɔrɔ sɛbɛn t'i bolo i kɔni bɛ se ka nyama min ni n'a bɛ ɲɔgɔn na i bɛ se k'o kɛlɛ cogo la mais i tɛ se ka yira diɲɛ mɔgɔw ma k'a fɔ ko wayi ko min bina e ka jamana kan k'o ka di e ye dɛ ayi non n'i y'o yira i bɛ ka yira maa minnu na ni maa minnu nana n'a ye olu yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ ko e faso ma jugu de c'est ça c'est pour cela que an bɛ transition an bɛ Mali an b'a soutenir bin nana kɛ ne ni e de kan e min bɛ jamana kɔfɛ min bɛ jamana kɔnɔna na bin nana kɛ anw de kan parce que i y'a dama tɛmɛ Asimu yɛrɛ la an t'o sɔrɔ n'an t'o sɔrɔ an bɛ jamanadenw de bila ɲɔgɔn na n'an nana ni sanction ye kɔngɔ bɛ don min o bɛ bɔ o bɛ kɛlɛ kɛ dɔ bɛ yen a kan ka baara dɔ k'u bɛ a kan ka don yɔrɔ dɔ la a kan ka vasi dɔ k'o bɛɛ bɛ bali donc an dama bɛ kari ɲɔgɔn na pour que ka yira k'a fɔ fanga min b'an kun na fanga ɲɛnama tɛ parce que an b'an ka hɔrɔnya min ɲini o man di o hɔrɔnya ɲinitɔ la n'an y'o sɔrɔ hɛrɛ min b'o kɔfɛ o hɛrɛ de fanga ka bon ni hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye i b'a fɔ ko non sisan an ka sanction da ninnu kan nin de don ayi an tɛ bila ɲɔgɔn na nin kan non an ka jamana y'an ta di sanction ta anw bɔ nɔ la anw ni kɔngɔ anw nɔ de delila anw ni ɲani anw nɔ de delila anw ni tɔɔrɔ anw nɔ de delila tellement que alimamu ni mɔriw i ye gɛrɛbuya don anw hakili la fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo i wolola gɛrɛbuya la i ma wolo gɛrɛbuya bɛɛ ko n ye gɛrɛbu ye fɛn wɛrɛ tɛ an ka mɔriw n'an ka alimamiw ka ladilikan de ye nin ye ka delilikan i ka delilikan de ye nin ye i bɛɛ de bɛ delili kɛ tan an ye gɛrɛbuya tɛ dɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ i bɛ fɛn ɲini kan de don ka fɛn ɲini e bolo dɔrɔn a banna point awa anw tɛ gɛrɛbu ye an bɛ k'an yɛrɛ bolo Mali in kɔnɔ c'est ça donc an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don donc maa o maa ka loko bɛ an ka fɛn in kan i jɔn ka yira o la maa o maa ka loko bɛ an ka fɛn kan an bɛ bɔ fɔ ka bɛ waliɲuman dɔn an tɛ katina dɔrɔn tɛ dɛ k'a fɔ aw ye k'a jɛ ko maliyɛnden minnu bɛ yan n bɛna yira aw la dɛ maliyɛnden minnu bɛ yan olu de farala ɲɔgɔn ka jamana kanu kama a filɛ a ɲɛ b'a la aw ɲɛ bɛ loko fɛn fɛn na nin na tan a ɲɛ bɛ nin na a y'a compter a ka ca dɛ
donc association de tege di ɲɔgɔn ma comme Mali de ɲɔgɔn tɛ Mali anw de fa kelen ba kelen ye c'est ça comme Modibo Keita ye jamana min to an bolo nin de don an barajuru a bɛ yan de wallahi Asimu tɛ non 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 Mali de don wallahi Mali de don an ka kan yɛrɛ fɛ o de ɲɔgɔn tɛ Mali de don an bɛ Mali de soutenir maa joli ka fɛn bɛ nin kan a y'a lajɛ maa joli a y'a lajɛ donc nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kun kelen de kama voilà on avait heure la 18h ka daminɛ 13h ka taa bila 18h la République donc an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don maa ma bɛ se ka vidéo kɛ bɔ i ka vidéo kɛ maa ma bɛ se ka audio kɛ bɔ i ka audio kɛ c'est à dire Mali ne ma fisa ni e ma fisa ni ne minnu y'a organiser ma fisa ni ne ni e tan sini malidenya cɛ an minnu bɛ ka organiser ta Asimu tan ni sini malidenya cɛ mais n bɛ ka kɛ Mali de kama wallahi fo bɛɛ ka nin de fa Mali de kama maa si kan'i kɛ kɔmaa ye Mali ko la maa si kan'i to i kɛ ɲɛmaa ye Mali ko la an bɛ maa mɛ k'a fɔ un peuple un but une fois donc an tɛ taa ka ɲɔgɔn da quoi anw de barajuru ye barajuru kelen ye n'o ye tiɲɛ ye Mali in dɔrɔn de don aw bɛ taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ o tɛ dɛ donc n b'aw bila yan sali internet an bɛ pɔn jugora merci. Mali tamana dumamba Mali jaju ya jamana nyamana waso emfaso Mali de kita katuba bubilanye Mali de kita ka arabu bubilanye Arabu de unudame do dunia tuba de unudame do dunia farafi de unudame do dunia Mali du golo bele bele Mali de ya jamana nyamolo Faso ina dugu Mali makari dugu malim aya dugu Mali nako mumbila ina dugu nako mumbila makari dugu